ஓய் என்னடி பண்ணுற பொண்டாட்டி? மிஸ் யூ, லவ் யூ. வீட்டுக்கு போய் சாப்பிட்டுட்டு குளிச்சுட்டு ட்ரெஸ் மாற்றிட்டு வந்துட்டேன். இன்டர்வியூ முடிஞ்சிச்சு. 4 o'clock அங்கே மீட்டிங் இருக்குது. 3:30க்கு கிளம்புறேன். காஃபி குடித்தேன். மிஸ் யூ, ലവ് യു. ടാറ്റ. ഓയ് എന്താ ചെയ്യുന്ന ഭാര്യ? കാഫി കളിച്ചു, ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കളിച്ചു, റൂമിലേക്ക് കുളിച്ച് റെഡിയായി. അവിടെ 4 o'clock മീറ്റിംഗ് ഉണ്ട്. ഞാൻ ഒരു 3:30 ഇവിടെ ഇരുന്ന് ചെല്ലാം. എന്നാ കാര്യം? മിസ് യു, ലവ് യു. ഹാപ്പി ഓണം വിഷസ് എൻ്റെ ഭാര്യ.